बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी करप्शन होती है, वो लेके आते हैं। और हमारे अवामी नुमाइंदों को जी इस वक्त हमारे अवामी नुमाइंदे जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफ़ा दोराहा के पास। बफ़ा दोराहा से थोड़ा सा आगे लैक्सन टोबैको कंपनी, उसके बिल्कुल पीछे ये जगह है बफ़ा मेरा, शायद इसका नाम है जगह का। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी खुली जगह है और प्लाटिंग भी हुई हुई है। और मैं हैरान रह गया, इतना अच्छा रोड जो है वो बना हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पोल लगे हुए हैं बिजली के, कोई मेरे ख्याल से 17-18 पोल लगे हुए हैं साइड एरिया पे, बिल्कुल रोड के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं हैरान रह गया कि घरों को जाने वाले पोल तो इस तरह नहीं लगते। थोड़ा देखा जाए कि वाकया क्या है, ये क्या बना हुआ है। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ आया हूँ नाजरीन, तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं खुद शौक मुझे लगा है कि इस हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉलोनी आप कह लें, गैर रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने TMO तहसील बफ़ा पखल जो है मज़र अमान साहब, उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि बफ़ा और तहसील बफ़ा पखल में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉलोनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है। तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर कोई ऐसी हुई तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो और भी बहुत सारी यहाँ पर टाउन्स बने हुए हैं जो कि गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ पर बिजली लगी हुई है, सारा कुछ लग गया है। मैं हैरान हूँ कि वो कौन सा कानून है, किस कानून के तहत बनी है। और यहाँ पर आज जब मक्की की फसल जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और बिल्कुल प्लाट हैं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है। लेकिन एक साइड पे मैंने देखा तो यहाँ पर घर नजर आए, लेकिन वहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे कोई बिजली का पोल नहीं लगा हुआ था, कोई सहूलत नहीं थी, हत्ता कि रोड पक्का हुआ नहीं है, उनकी गली पक्की भी नहीं है। लेकिन जनाब ये जो जगह है, मैं अब आपको बताऊं कि ये जगह जो है करीबन 80 कनाल के लगभग है, जो मैं अभी इस पे मुझे पता चला है करीबन 80 कनाल के लगभग है। और ये हमारे मोहतरम जनाब वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA हाजी साले मोहम्मद खान का इसमें नाम गूंज रहा है कि ये उनकी जगह है। तो मैं थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि चलें देखते हैं इस जगह को कि ये हाजी साले मोहम्मद खान साहब यहाँ पर, मैं तो समझा शायद क्योंकि वो नया पाकिस्तान बन रहा है तो वो कह रहे थे जी के लोगों को घर बना कर देंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा हो सकता है हाजी साले मोहम्मद खान साहब हैं तो अरबपति हैं, तो इन्होंने अपने खर्चे से ये जगह ली और यहाँ पर लोगों को घर बना के दे रहे हूँ। तो यहाँ पर आगे पता चला कि 25 से 30 कनाल के यहाँ पर सिर्फ ज़मीन, ये क्योंकि साइड एरिया है और फिर भी 25 से 30 कनाल जो है यहाँ पर उसकी कीमत है फी कनाल, और वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। लोग धड़ाधड़ चीज़ ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हाजी साले मोहम्मद खान साहब ने मुबैना तौर पर, तो मैं उसको कहूँगा, लेकिन ये मेरे सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि पोल लगा दिए, बिजली के पोल लगा दिए। अब ये बिजली के पोल जो हैं ये सरकारी पोल हैं, ये वो पोल हैं कि जो आवाम के टैक्सों से हासिल की गई रकम थी और उसी से हासिल की गई ये पोल थे। बाकी लोगों को पोल मिल नहीं रहे, उनको दो रसीदें दी जाती हैं, चिटें दी जाती हैं कि जी एक पोल के लिए आप, और लोग जो हैं बेचारे एक एक पोल के लिए एक एक ट्रांसफार्मर के लिए आज 3-3 सालों से दर बदर उनकी मतलब खाक छान रहे हैं और वो MNA साहब के पीछे फिर रहे हैं। MNA साहब का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि MNA साहब को इन लोगों ने वोट दिए हैं। MNA साहब का हक बनता है, अगर वोट नहीं भी दिए तो हाजी साले मोहम्मद खान साहब का हक बनता है, वो क्योंकि NA13 के वो जो हैं वो MNA हैं। लेकिन इस इलाके में देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पर हाजी साहब ने अपना एक ज़ाती जो है वो हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉलोनी कह लें, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया। और बिजली के हवाले से मैं बात करूं कि आम लोगों को बिजली, आम एक घर के लिए बिजली देने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और यहाँ पर पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, हाउसिंग कॉलोनी टाइप। अब इसको क्या नाम दे रहे हैं ये तो बाद की बात है, इन्होंने ये बना दी। और सिर्फ वो बाड़े थे यहाँ पर, जानवरों के बाड़े थे, और जानवरों का बाड़ा जो है उसको शो किया गया घर, वो भी आप देख सकते हैं। और उससे अंदर जो है इसको पूरा रोड बना दिया इन्होंने, ये भी सरकारी खाते से। और ये पोल जो लगे हैं, बिजली के जो पोल लगा दिए, आप इसको देख सकते हैं कि बिजली के पोल लगाकर यहाँ पर लोगों को बताने के लिए कि जी आप आए यहाँ पर प्लॉट खरीदें, गैर कानूनी है तो क्या हुआ, हुकूमत में तो हम हैं, हुकूमत तो हमारी अपनी है, हमें कौन पूछ सकता है। और सरकारी खाते से लाकर यहाँ पर पोल लगा दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये नया पाकिस्तान है, मदीने की रियासत की बात की जा रही है, तो ये 7 मदीने की रियासत है अगर, तो ये 7 बिल्कुल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कच्चे मकानात हैं, गरीब लोग हैं, इनका कसूर ये है कि हैं तो ये भी पाकिस्तानी, तो ये गरीब लोग हैं, इनके घर हैं, यहाँ पर रोड तक पक्का नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, बिल्कुल इसके साथ इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ टच है। लेकिन हाजी साले मोहम्मद खान साहब जो इस वक्त वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और अरबपति इंसान है, वो कोई करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है, अरबपति इंसान है। वो हर जगह पे कहते हैं कि मैंने जी सर पे टोकरी उठाकर, न जाने वो टोकरी कौन सी थी, बाकी लोग भी टोकरियां उठा रहे हैं, लेकिन हाजी साहब पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है जी, ये तो अल्लाह पाक की देन है। लेकिन हाजी साहब के पास आज अरबपति हैं, वो इतना अरबों का पैसा उनके पास आ गया, बकौल उनके उन्होंने मेहनत की होगी। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, हमारे इदारे कहाँ पे हैं,
وہ جو ادارے کہتے ہیں جی کہ آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ کالونی بنانے کے لیے آپ کو اتنا روڈ دینا پڑے گا, آپ کو اتنی گلیاں دینی پڑیں گی, آپ کو یہاں پر گراؤنڈ بنانا پڑے گا, گراؤنڈ کے لیے جگہ دینی پڑے گی, آپ کو اسکول کے لیے جگہ دینی پڑے گی, آپ کو قبرستان کے لیے جگہ دینی پڑے گی, آپ کو پارک بنانے پڑیں گے, آپ کو مسجد وغیرہ وغیرہ, اس میں بہت ساری چیزوں کا کہا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہاں پہ نقشہ, کہاں پہ انہوں نے این او سی جمع کروائی ہوئی ہے, کہاں پہ کون سے ادارے نے ان کو این او سی دیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ این او سی کے بغیر یہاں پر کیسے یہ پول جو ہیں بجلی کے یہ لگ گئے ہیں یہاں پر, اور یہ روڈ انہوں نے سرکاری بنا دیا, اور ایک دو جو باڑے ہیں بھینسوں کے, اور وہاں پہ کوئی بھینسیں باندھی ہوئی ہیں یہاں پر, اور دو باڑے یہاں پر باہر سے لوگ الائی سے یا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو لا کر یہاں پر بسا دیا. دو باڑے بنائے ہوئے ہیں, کچے باڑے, ایک اس کی بھٹی ہے تمباکو کی, اور اس کے نام پر انہوں نے یہ پورا بجلی کا جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی ڈاکومنٹس بنائے اور وہ ساری چیز ہو رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا اس پہ ایک مکمل پروگرام کریں گے, لیکن آج یہاں پر میں موقع پر موجود ہوں. یہ میرے عقب میں یہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہے حاجی صالح محمد خان صاحب اور ان کے بھائیوں کی نام پہ. انہوں نے کیونکہ ٹھیکے بھی, آپ کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ ٹھیکے بھی انہوں نے اپنے داماد کو بھی دیے, دیگر بھی لوگوں کو, لیکن یہ جگہ انہوں نے بنائی ہے. اور صرف یہ نہیں, بہت ساری ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, آن دا ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ پلاٹ فروخت کر رہے ہیں. لیکن کون سا پاکستان ہے؟ نیا پاکستان ہے. تو نئے پاکستان میں عام غریب بندہ جو ہے اس کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. لیکن ایک ایم این اے ہے, حکومتی ایم این اے ہے, اور پھر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ہے, اور سب سے بڑی بات ارب پتی انسان ہے, تو وہ پیسے بھی دے کے اور وہ اپنے سورس بھی استعمال کر کے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. تو میں اپنا پروگرام یہاں پر ختم کرتا ہوں. یہ آج کا جو میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یہ ہے کہ یہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کہاں پہ ہمارے ادارے؟ میں اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے سو رہے ہیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, دوسری طرف یہ سارا کچھ پلاٹنگ کی ہوئی ہے لوگوں نے اور یہاں پر غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, زمین انہوں نے اپنے پیسے کی لی ہے, لیکن سب سے بڑی بات کہ یہاں پر جو سرکاری پیسے ہیں وہ لگ رہے ہیں, یہ پول لگ گئے ہیں یہاں پر, اسی طرح روڈ بن گیا, باقی چیزیں بھی جو ہیں کچھ عرصے بعد یہاں پر بن جائیں گی. تو ہمارے ادارے کیا ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پر فی الفور نوٹس لیا جائے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب, آپ سے بھی گزارش ہے, باقی جو ادارے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں یہاں پر دیکھیں. یہ تو صرف ایک چیز میں نے دکھائی ہے, جنہوں تو میں نے خود دیکھ لی ہے, اور باقی یہاں پر سینکڑوں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, صرف مانسیرا کی لیول کی بات نہیں کر رہا, آگے بھی اس میں بھی جناب کے جو ہیں بہت ساری جگہیں لی ہوئی ہیں. وہ اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں, بڑے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کہتے ہیں میں خود بھی یہاں پہ پلاٹ لے کے, اور پھر کیونکہ انہوں نے گھر تو بنانا نہیں ہے, انہوں نے بیچنا ہے آگے, تو وہ اسی طرح بیچ رہے ہیں. خدارا آپ غریب عوام کا پیسہ ہے, غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, وہ ان پر لگائیں, اس طرح اپنے ذاتی استعمال میں نہ لگائیں. کیونکہ ایک طرف تو نعرے لگائے جا رہے ہیں نئے پاکستان کی, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے. تو ایسے مدینے کی ریاست بھی نہیں ہوتی, اور نئے پاکستان بھی لوگ اس کو نہیں مانتے. آپ نے 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے آپ کو ووٹ صرف اسی لیے دیا تھا کہ کچھ ترقی آئے گی, کچھ تبدیلی آئے گی, لیکن وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون سی تبدیلی آئی ہے. صرف آپ کے گھرانے میں تبدیلی آئی ہے, آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ٹھیکے ملے ہیں, آپ کو ملے ہیں, آپ نے اپنا سارا کچھ بنا دیا. تو خدارا اس معاملے کو دیکھتے ہوئے میں اعلیٰ حکام اور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ محمود خان سے گزارش کروں گا کہ اس پر فی الفور کارروائی کی جائے, اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.